طلبتوا مني بزاف هاد لا فيديو على لا برودكسيون فاسيل. دونك في هاد لا فيديو اون فا فوار كي غادي نكتبوا لا برودكسيون اكريت بطريقه سهله وبسيطه. اي على فان غادي نعطيكم كلكوز استيس باش تجيبوا ديما نقطه مزيانه. لا برودكسيون اكريت فيها ثلاثه د لي بارتي: l'introduction, le développement et la conclusion. Donc نبداو directement par المقدمه اللي هي l'introduction. Alors غادي نحاولوا نديروا l'introduction ديالنا في جوج ديال الجمل. La première astuce اللي غادي نعطيكم هي ديروا un plan simple. La question اللي كتعطى ديما c'est donner votre point de vue ولا défendez votre point de vue. في الخدمه ديالي غادي ندير une seule idée اللي غادي نسميها la thèse ونعطي 3 ou 4 arguments pour défendre le point de vue ديالي. Donc الجمله الاولى غادي نبداوها de nos jours nous remarquons que ونحطوا le sujet ديالنا. Par exemple, de nos jours, nous remarquons que les achats en ligne ont augmenté. De nos jours, on remarque une augmentation des crimes dans la société. De nos jours, de plus en plus de jeunes ne respectent plus leurs aînés. وسالينا la phrase الأولى ديال المقدمة ندوزو la phrase الثانية اللي هي la problématique. Donc هنايا خصنا نديرو une question اللي غادي نجبدوها من لو سوجي ديالنا. دونك غادي نشدو لو سوجي ديالنا، غادي نقراوه مزيان، نحاولوا نفهموه ونجبدو منه اون كيستيون اللي هي كلير اي سامبل. La peine de mort réduit-elle la criminalité? Donc l'introduction ديالنا en deux phrases غادي تولي: De nos jours, on remarque une augmentation des crimes dans notre société. La peine de mort est-elle une solution efficace pour réduire la criminalité? أنا ساليت المقدمة ديالي في جوج د الجمل. ما تنساوش تكتبوا لي لي انتروداكسيون ديالكم في جوج جمل في لي كومونتير ويانا غادي نصححهم. Ensuite, on passe au développement. أول حاجة في لو ديفلوبمون كنقز واحد السطر باش ندير واحد الفرق ما بين الانتروداكسيون و لو ديفلوبمون يكون في الورقة واضح. Et je commence par le point de vue ديالي وكنزيد هذيك لا تيز اللي درت. شفنا بأن لا تيز سي ليدي اللي غادي ندافعو عليها. Par exemple غادي نقول je pense que هو le point de vue ديالي la peine de mort permet de réduire le taux de criminalité. ونزيدها هاد لا phrase مهمة pour plusieurs raisons. Donc هاد le point de vue et la thèse ديالي خصني ديجا نكون قلبت على 3 ou 4 arguments في الوثائق وغادي دابا نستفهو. غادي نبدا par d'abord l'argument الأول, ensuite l'argument الثاني, aussi l'argument الثالث, enfin l'argument الرابع. وهاد les arguments خصني en même temps نلقى un ou deux exemples اللي غادي يمشيو معاهم. Donc pour les 4 arguments, il a pris 2 exemples, c'est largement suffisant. Je pense que la peine de mort permet de réduire le taux de criminalité pour plusieurs raisons. D'abord, la peine de mort fait peur aux criminels. Ensuite, la peine de mort est une sanction équitable. En effet, celui qui tue mérite d'être tué. Aussi, la peine de mort permet de protéger la société car ces criminels ne reviennent plus dans la société. Et enfin, la peine de mort permet de rendre justice aux victimes. Donc les amis, le développement c'est très facile. Il y a comme des remarques ou les ma فهمتوا شي حاجة خليوها لي في les commentaires. Et on passe à la conclusion اللي حتى هي غادي تكون سهلة. Alors la conclusion غادي نديروها في une seule phrase جملة وحدة اللي هي la thèse ديالنا. نخلي لكم واحد les expressions pour faire la conclusion اللي هما: pour conclure, finalement, au terme de notre travail, on peut conclure que. En fin de compte, on peut affirmer que. Finalement, on peut dire que. Donc ce qui va donner: au terme de notre travail, on peut conclure que la peine de mort permet bien de réduire la criminalité. وإحنا سالينا la production écrite ديالنا de façon très simple. Finalement, هي la production écrite ديالنا. Donc غادي simplement نجمعوا هذوك les parties اللي كتبنا
Donc mettez pause, قراوها attentivement وحاولوا تفهموا les différentes étapes اللي درنا باش تصوبوا la production écrite ديالكم pour n'importe quel sujet. Donc à présent غادي نعطيكم des astuces باش تجيبوا ديما نقطة مزيانة في la production écrite. Donc l'astuce الاولى هي خصكم تستفوا الخدمة ديالكم. Donc ما بين l'introduction et le développement نخلي ديما سطر باين et ما بين le développement ou la conclusion نخلي ديما سطر. Deuxième astuce, les phrases ديالي نبداهم ديما par des majuscules ونكملهم par un point. 3 نحاول ندير des phrases qui sont courtes et simples بحال les phrases اللي درنا في le développement. L'astuce 4 خصكم ديروا attention l'orthographe ديالكم. Donc الكتابة il faut respecter la grammaire. Donc quand on dit le pluriel خصني ندير s في الاخر وما ننساش les accents. Astuce 5 في le développement ديالي ممكن نزيد des exemples les arguments ديالي ونبداهم par exemple. À titre d'exemple, on peut dire en exemple, on peut citer comme exemple. Donc ça permet d'introduire les exemples d'ILI. Donc ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne ou cliquez sur la petite cloche rouge. Je vous dis à la prochaine et bye bye.